नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात का अमल आज से शुरू हो गया, जब इलेक्शन कमीशन ने पहले मरहले के तहत मुसलमानों की गालिब आबादी वाले मगरबी उत्तर प्रदेश के 15 अजला में 73 हलकों में 11 फरवरी को रायदही के लिए इलामिया जारी कर दिया, जिसके साथ ही इन हलकों में 11 बजे दिन से पर्चेजात नामजदगी दाखिल करने का अमल भी शुरू हो गया। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने कहा कि पर्चेजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 24 जनवरी है और 27 जनवरी तक उम्मीदवारी से दस्तबरदारी इख्तियार की जा सकती है। इन हलकों में 11 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। पहले मरहले के तहत मगरबी उत्तर प्रदेश के अजला का अहाता किया जाएगा, जिनमें फसाद ज़दा मुजफ्फरनगर और शामली भी शामिल है, जहां 2014 के लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी ने बेहतर मुजाहरा किया था। दीगर अजला में बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्धा नगर, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, एटा और खासगंज शामिल हैं, जहां 93 असेंबली हलकों में 11 फरवरी को रायदही होगी। यह मुस्लिम अक्सरियती हलके बीएसपी सरबराह मायावती के लिए भी एक तेजाबी इम्तिहान साबित होंगे, जो ज़्यादातर दलित मुस्लिम वोट बैंक पर इन्हिसार कर रही है और ये इलाका माजी में मायावती का गढ़ भी रहा है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव ने साइकिल का इंतखाबी निशान हासिल कर लेने के बाद आज कहा कि वो मुलायम सिंह यादव को अपने साथ लेकर चलेंगे। उन्होंने अपने वालिद और समाजवादी पार्टी के बानी के साथ अपने ताल्लुकात को अटूट करार दिया। अखिलेश ने कहा कि फिलहाल इनकी तरजीह उत्तर प्रदेश में दूसरी मियाद के लिए एसपी हुकूमत तश्कील देना है। अखिलेश ने 5 कालिदास मार्ग पर वाक़ अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर मीडिया नुमाइंदों से गैर रस्मी बातचीत करते हुए कहा कि मुझे यकीन था कि हमें साइकिल का निशान हासिल हो जाएगा। अब बहुत ही कम वक्त बाकी है और मैं उम्मीदवारों की फहरिस्त को खतियत देना चाहता हूं। ये एक भारी जिम्मेदारी है और मैं सबको साथ लेकर चलूंगा। इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता रोज़ मुलायम सिंह को एक ज़बरदस्त धक्का लगाते हुए एसपी का इंतखाबी निशान अखिलेश को दे दिया था और अखिलेश की ज़ेर क़यादत ग्रुप को समाजवादी पार्टी की हैसियत से तस्लीम किया गया था, जिससे उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात से ऐन क़ब्ल चीफ मिनिस्टर अखिलेश को गैर मामूली तक़वियत हासिल हो गई है। हिंद पाक बाहमी ताल्लुकात में सरहद मोहरी के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज पाकिस्तान से कहा कि वो दहशतगर्दी से लाताल्लुक़ी इख्तियार करें अगर वो हिंदुस्तान के साथ बातचीत का अहिया चाहता है। एक मुत्तहिद पड़ोसी मुल्क के बारे में अपने रवैये का खाका पेश करते हुए मोदी ने कहा कि पड़ोसी मुल्क के लिए इनका नज़रिया अमन और फ़िरक़ेवाराना हम आहंगी पर मबनी ताल्लुकात पूरे जनूबी एशिया में क़ायम करना चाहता है। उन्होंने कहा कि लेकिन सिर्फ हिंदुस्तान अमन की राह पर नहीं चल सकता, पाकिस्तान को भी शरीक सफ़र होना चाहिए। इसे दहशतगर्दी से तर्क ताल्लुक़ करना चाहिए। अगर वो हिंदुस्तान के साथ बातचीत का अहिया चाहता है। वो हुकूमत के जोग्राफी सियासी नुमाइंदे इक़दाम रायसीना मुज़ाकरात 2 की इफ्तिताह तकरीब से खिताब कर रहे थे। पुराने शहर हैदराबाद में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के मौजूदा प्लान में तब्दीली के लिए मुकामी सियासी जमात की जानिब से हुकूमत पर दबाव का खुला मुजाहरा आज तेलंगाना असेंबली में देखने को मिला। वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क के टीआर ने मुकामी जमात के अरकान के असरार पर मौजूदा प्लान में सड़कों की तोसी के जरिए या फिर मुतवाज़ी रूट पर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की तकमील का तयक़ुन दिया। ताहम मुकामी जमात के अरकान इस बात पर अड़े रहे कि हुकूमत मौजूदा प्लान को तर्क करते हुए इनके पेश करदा मुतबादिल प्लान पर अमल करे। इसी दौरान वज़ीर दाखिला नरसिम्हा रेड्डी ने मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की पुराने शहर में अमलावरी में मुकामी जमात को अहम रुकावट करार देते हुए ऐवान में सनसनी दौड़ा दी। वज़ीर दाखिला ने इस बात की परवाह किए बगैर कि मुकामी जमात हुकूमत की हलीफ है, उन्होंने हक़ गोई से काम लेते हुए कहा कि मुकामी अरकान असेंबली की मुखालिफत के बायस हुकूमत मेट्रो रेल प्रोजेक्ट पर पुराने शहर में अमल करने से कासिर है। वज़ीर दाखिला के इस इंकशाफ पर मुकामी जमात के अरकान ने शदीद एतराज़ किया। असेंबली में ग्रेटर हैदराबाद में तरक्याती सरगर्मियों पर मुख्तसर मुबाहस के दौरान बीजेपी के फ्लोर लीडर किशन रेड्डी ने पुराने शहर में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का मसला उठाया। उन्होंने कहा कि पुराने शहर की तरक्की को नज़रअंदाज कर दिया गया और मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का काम भी इंतहाई सुस्त रफ्तारी से जारी है। उन्होंने कहा कि अभी तक पुराने शहर में मेट्रो रेल का काम शुरू नहीं हुआ है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि तयशुदा प्लान के मुताबिक प्रोजेक्ट पर अमल किया जाए ताकि पुराने शहर की तरक्की हो। किशन रेड्डी ने कहा कि पुराने शहर के अवाम को अब भी इसी तरह तरक्की का हक़ हासिल है जिस तरह दीगर इलाकों को है। इस मरहले पर वज़ीर दाखिला नरसिम्हा रेड्डी ने मुदाखलत करते हुए कहा कि पुराने शहर में मुकामी अरकान असेंबली प्रोजेक्ट की मुखालिफत कर रहे हैं। ऐसे में हुकूमत क्या कर सकती है, किस तरह प्रोजेक्ट पर अमल किया जाए। किशन रेड्डी ने कहा कि मेट्रो रेल प्रोजेक्ट पुराने शहर के अवाम की ऐन ख्वाहिश है, लिहाजा हुकूमत को मनसूबे के मुताबिक ही आगे बढ़ना चाहिए। मुकामी जमात के रुकन अहमद बलाला ने वज़ीर दाखिला के रिमार्क पर इतराज़ जताया। उन्होंने कहा कि अवाम जानते हैं कि बीजेपी पुराने शहर के खिलाफ है, लेकिन आप भी बीजेपी के सुर में सुर मिला रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि मजलिस पुराने शहर में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की मुखालिफ नहीं है।
وزیر بلدی نظم و نسق کے ٹی راما راؤ نے آج سپنوں کے سوداگر کی طرح شہر کی ترقی کے بارے میں عوام میں خواب تقسیم کرنے کی کوشش کی۔ حیدرآباد کی ترقی کے بارے میں مختصر مباحث میں کے ٹی آر نے 15 صفحات پر مشتمل بیان اسمبلی میں پیش کیا، جو صرف خوش کن وعدوں اور عوام کے لیے جاگتی آنکھوں کے خواب کی طرح تھا۔ کے ٹی آر نے شہر کے لیے 24,474 کروڑ روپے پر مشتمل مختلف ترقیاتی اسکیمات کا اعلان کیا، لیکن اس بات کی وضاحت نہیں کی گئی کہ موجودہ کمزور مالی موقف میں اس رقم کا کس طرح انتظام کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ کے ٹی آر نے کئی 100 کروڑ روپے کے دیگر منصوبوں کا بھی خلاصہ کیا، جس کے لیے رقم مرکز سے حاصل کی جائے گی۔ کے ٹی آر جب سے وزیر بلدی نظم و نسق کا قلمدان سنبھال رہے ہیں، حیدرآباد کے عوام کے لیے ان کے پاس سوائے سپنوں اور وعدوں کے کچھ نہیں ہیں۔ شہر کی ترقی کے بارے میں 15 صفحات پر مشتمل بیان کو دیکھیں تو ایسا محسوس ہوگا کہ حیدرآباد نہیں بلکہ عالمی معیار کا شہر استنبول ہے، جس کا حکومت وعدہ بھی کر رہی ہے، لیکن بیان کی حقیقت کا جائزہ لیں تو اس میں سوائے اعلانات اور وعدوں کے کچھ نہیں تھا۔ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ کے ٹی آر نے اپنے 100 دن پر مشتمل ایکشن پلان کا بھی اس بیان میں کوئی تذکرہ نہیں کیا، جس کے تحت وہ شہر کو ترقی یافتہ اور خوبصورت بنانا چاہتے تھے۔ شاید اس لیے انہوں نے 100 دن کے ایکشن پلان کو بیان میں شامل کرنے سے گریز کیا، کیونکہ ان کا یہ پلان عمل آوری میں ناکام ثابت ہوا تھا۔ کے ٹی آر نے اپنے تفصیلی بیان میں پرانے شہر کی ترقی کا کوئی تذکرہ نہیں کیا، اور خاص طور پر تاریخی چار مینار کے اطراف پیدل راہرو پروجیکٹ کا بھی کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ بیان میں پرانا شہر اور پرانے شہر کے پروجیکٹ شامل نہیں تھے، لیکن افسوس کہ پرانے شہر کی نمائندگی کرنے والے ارکان اسمبلی نے خاموشی اختیار کر لی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پرانا شہر اور مسلم آبادی والے علاقے گریٹر حیدرآباد کا حصہ نہیں ہیں کہ جہاں دیگر علاقوں کی طرح ترقی کی ضرورت ہے؟ کے ٹی آر نے پرانے شہر اور اس کی ترقی کو اپنے بیان میں شامل نہ کرتے ہوئے حکومت کی مخالف اقلیت پالیسی کا واضح ثبوت دیا ہے۔ صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کیپٹن اتم کمار ریڈی نے 12% مسلم تحفظات کے معاملے میں مسلمانوں کو دھوکہ دینے کا وزیر اعلیٰ کے سی آر پر الزام عائد کیا۔ وعدے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے احتجاج کرتے ہوئے حکومت پر دباؤ ڈالنے کا اعلان کیا۔ قائد اپوزیشن تلنگانہ قانون ساز کونسل محمد علی شبیر نے آج گاندھی بھون میں مسلم تحفظات کی تاریخ پر تفصیلی پاور پوائنٹ پریزنٹیشن پیش کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی نے کہا کہ کے سی آر نے انتخابی مہم کے دوران اقتدار حاصل ہونے کے اندرون 4 ماہ 12% تحفظات فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا، تاہم 31 ماہ کی تکمیل کے باوجود مسلمانوں سے کیا گیا وعدہ پورا نہیں کیا گیا۔ سابق ہندوستانی کرکٹ کپتان محمد اظہرالدین نے آج رنگا ریڈی ڈسٹرکٹ کورٹ میں درخواست دائر کرتے ہوئے حیدرآباد کرکٹ ایسوسی ایشن کے انتخابات کی اجازت دینے سے متعلق پہلے جاری کردہ احکامات اور اس کے ساتھ ساتھ انتخابات کے سلسلے میں طے پائے تمام مراحل کو کالعدم قرار دینے کی استدعا کی۔ اظہرالدین کے وکیل راماکانت ریڈی نے کہا کہ ہمارا یہ احساس ہے کہ انتخابات کا انعقاد غلط تھا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ لودھا کمیٹی سفارشات کے مطابق انتخابات منعقد کیے جانے چاہیے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اظہرالدین نے پرچہ جات نامزدگی داخل کیے۔ عدالت سے یہ استدعا کی گئی ہے کہ وہ اپنے فیصلے کو کالعدم قرار دیں، جس کے ذریعے حیدرآباد کرکٹ ایسوسی ایشن کے انتخابات منعقد کرنے کے علاوہ دیگر احکامات جاری کیے تھے۔